आज से क्लास स्टार्ट हो रही है क्लास 1 का। क्लास 1 में एक्सरसाइज 1 जो है उसमें आपका एक इनसाइड और आउटसाइड के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड को क्लियर करेंगे कि इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है ना। तो सबसे पहले आपने देखा है कि NCERT CBSE वाले बुक में एक स्टोरी दी हुई है ना। उस स्टोरी में एक अरब नाम का व्यक्ति है और एक कैमल है जो स्टोरी के द्वारा वो ये दर्शाते हैं कि इनसाइड किसे कहते हैं और आउटसाइड किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बस कुछ एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाना चाहूँगी। जैसे एक गेम मैंने बच्चों से भी एक गेम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। आप लोग उस गेम को भी देखिए कि किस तरह से मैंने ये गेम करवाया है। इनसाइड और आउटसाइड को किस तरह से बच्चे समझें। এই শোনা, তোমাদেরকে এখন যে গেমটা খেলবার আছে কি সার্কেল বানানো আছে তোমাদের সামনে, ঠিক আছে? সার্কেল মানে গোল ঘেরা করা আছে। এবারে গোল ঘেরার ভিতরে ঢুকবে কখন? যখন বলবো ইনসাইড, ভিতর ঢুকবে। আর এখন তোমরা গোল ঘেরার বাইরে আছো, বাইরেটাকে বলে আউটসাইড, ঠিক আছে? আর ভিতরটাকে বলে ইনসাইড, ঠিক? আউটসাইড আর ভিতরটাকে ইনসাইড, ঠিক? তো এবারে আমি যখনই বলবো আউটসাইড, তা কোথায় আছো তোমরা? আউটসাইড আছো। হ্যাঁ, এবার বলবো ইনসাইড, ভিতরে ঢুকবে, ঠিক আছে? আউটসাইড, ঠিক। এবার আমি গেমটাকে স্টার্ট করব। রেডি তোমরা আছো? ইনসাইড, আউটসাইড, ইনসাইড, ইনসাইড। তোমরা ইনসাইড আছো? আমি ইনসাইড বলেছিলাম, খালি মৌসুমি আছে ইনসাইডে, বাকি সব আউট হয়ে গেলে। ও আচ্ছা, তোমরা ইনসাইড আছো। কে কে আউট হলে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেকবার যদি এবারে এরকম হবে তাহলে আউট করে দেবো, ঠিক আছে? আউটসাইড, মাসুম খালি ইয়ে করছে। ইনসাইড, আউটসাইড। মাসুম তুমি আউট হয়ে যাও, কারণ অনেক দেরি করলে, সবাই দেখছো তারপরে আউটসাইড হচ্ছিল। চলো ইনসাইড, ইনসাইড। অঙ্কিতা আউট, মাসুম আউট আর ছুটকি আউট। কে কে আউট হলে? সব আউট হলো তো, 4 জন আউট। আমি ইনসাইড বলেছিলাম, তোমরা আউটসাইড হয়ে গেছো। ফুচকি তুমি আউটসাইড হয়ে গেছো। হ্যাঁ অঙ্কিতা, সব বেরো, আউট হয়ে গেল তোমরা। তুমি আর জ্যোতি খেলবে, ঠিক আছে? এ জিতছে দেখি। আউটসাইড, আউটসাইড, ইনসাইড, আউটসাইড, ইনসাইড, ইনসাইড। মৌসুমি আউট, জ্যোতি এই গেমটাতে জিতলো। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बच्चे किस तरह से गेम को किए और इनसाइड और आउटसाइड को समझे। हम यहाँ कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए इनसाइड और आउटसाइड, एक थाली है और इसमें बहुत सारे मैंने लड्डू भर दिए। आप यहाँ मिठाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वैसे भी मैथ्स साइंस ये सब जो है बहुत ज़्यादा हम लोग मानते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को मान के कल्पना करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक थाली मान लिया, थाली में बहुत सारे लड्डू रख दिए। अब क्या है कि इस थाली के अंदर ये सारे लड्डू कहाँ हैं? अंदर है, बाहर तो नहीं है। तो अंदर यानी कि इस थाली के अंदर, अगर मैं कहूँ कि ये सारे लड्डू थाली के अंदर है या बाहर, तो अंदर है। अंदर यानी कि इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ से एक लड्डू गिर गया बाहर,
बहुत सारा थाली भर गया था। इतना मतलब लड्डू ज़्यादा घर में हो गया कि थाली में भी ये जगह नहीं ले रहे थे, तो कुछ लड्डू बाहर गिर गए। तो अब जैसे कि ये लड्डू जो बाहर गिर गए, तो ये लड्डू थाली के अंदर है या बाहर? तो हम कहेंगे कि ये थाली के अंदर तो नहीं है, ये तो गिर के बाहर आ गए, यानी बाहर। तो ये लड्डू आपके थाली के अंदर है या बाहर? यानी बाहर। सो आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग यहाँ समझ ही गए होंगे कि कोई भी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ के अंदर जब हमारा कुछ रहता है तो ये इनसाइड, और अगर बाहर, इस बॉक्स के अगर बाहर हम कहें तो बॉक्स के आउटसाइड। তো আমি একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে গেমটা আবার, ঠিক আছে? এই যে তোমাদের সামনে কয়েকটা গোল ঘেরা করা আছে, তোমরা একটা গোল ঘেরাতে দাঁড়িয়েছো। তা আমার থেকে যখন সামনে বলবো মানে নিয়ারার, তো নিয়ারার মানে সামনের গোল ঘেরাগুলোতে তোমরা জাম্প করবে, ঠিক? কই জাম্প করো তো নিয়ারার, আমার নিয়ারার, ঠিক? আমার থেকে দূরে ফার্দার, অঙ্কিতা নিয়ারার। আমার থেকে সামনে কে আছে এখন আমার কাছে? ঠিক, মৌসুমি ফার্দার, ফার্দার। তুমি তো আমার সামনে চলে এলে না। শুনো, ফার্দার নিয়ারার, ছুটকি নিয়ারার আর ফুচকি নিয়ারার। এবারে বলো আমার থেকে দূরে কে আছে? মাসুম আমার থেকে দূরে আছে, তাই না? তো জিনিসটা বুঝলে তো, কাকে বলে নিয়ারার, কাকে বলে ফার্দার? চলো এবারে তোমরা পিছনে যাও, তো পিছনে সার্কেলটাতে যাও। ঠিক, সবাইকে বলছি আমার নিয়ারার, আমার সামনে এসো। দেরি করছো, ঠিক আছে? ফার্দার, আমার থেকে দূরে দূরে যাও, আমার থেকে দূরে যাও। ঠিক, মাসুম নিয়ারার, আমার নিয়ারার, সামনেরটাতে চলে আসো, যত সামনে আসতে পারো। ঠিক, আরো বাকি সবাই নিয়ারার। অঙ্কিতা নিয়ারার। আমার ফুচকি, তুমি গেম থেকে আউট হয়ে যাবে, গেম খেলবে না। অঙ্কিতা নিয়ারার, নিয়ারার মানে আমার সামনে এসো। মৌসুমি ফার্দার, ফার্দার যাও, ফার্দার। ছুটকি নিয়ারার, নিয়ারার সামনে। ফুচকি নিয়ারার, সামনে এসো। মাসুম ফার্দার, জ্যোতি নিয়ারার, মৌসুমি নিয়ারার। মৌসুমি নিয়ারার, আমার থেকে দূরে কে আছে বলো তো? ফার্দার কে আছে? আমার থেকে দূরে কে আছে? মাসুম আমার থেকে দূরে ছিল। মাসুম গেম থেকে আউট। তুমি খেললে কেন এখন? চলে আউট হয়ে যাও। আউট, আউট, আউট বাবু। যখন বলবো আসতে যেতে তখনই যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা পরে খেলবে আবার। ছুটকি ফার্দার, ফার্দার মানে পিছন, দূর 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 হলে। হ্যাঁ, মৌসুমি ফার্দার, অঙ্কিতা নিয়ারার। ভুল করলে না, আবার আউট হয়ে গেলে। নিয়ারার মানে তোমাকে আমার। মৌসুমি নিয়ারার, নিয়ারার। আরো সামনে আসো, গোল ঘেরা দেখতে হয় না, আমার সামনে এসো, জাম্প করো। হ্যাঁ, নিয়ারার। নিয়ারার, যদি নিয়ারার। মৌসুমি ফার্দার। এক মিনিট।
মৌসুমি ফার্দার, যদি নিয়ারার ফার্দার, মৌসুমি ফার্দার, যাও না পিছন আমার থেকে দূরে যাও, ফার্দার মানে আমার থেকে দূরে, ঠিক আছে। মৌসুমি নিয়ারার, এবার দুজনকে একসাথে বলছি, নিয়ারার ফার্দার, নিয়ারার ফার্দার, ভুল হয়ে গেল মৌসুমি, আবার যদি জিতে গেল। চলো ঠিক আছে, गेमটা বুঝলে তো, মজা লাগলো, ठीक। नियरर और फार्दर, नियरर का मतलब होता है समीप, और फार्दर का मतलब होता है दूर, है ना, समीप और दूर, नियरर फार्दर। तो मान लीजिए ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता यहाँ पे एक डॉल रखा हुआ है, यहाँ वहाँ एक डॉल गिरा हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पे भी है, मान लीजिए कुछ सामान रखा हुआ है। तो अगर हम कहें कि इस गुलदस्ता के अकॉर्डिंग, मतलब इससे कौन नज़दीक है, समीप है, और कौन दूर है, नियरर एंड फार्दर। तो इस गुलदस्ता के नज़दीक हमें कौन दिख रहा है, ये डॉल दिख रहा है, या फिर वो, मुझे तो ये, ठीक है, यहाँ ये वाली डॉल जो है वो गुलदस्ता के निकट है, और वो वाला गुलदस्ता से दूर, यानी कि फार्दर। अब कुछ यहाँ ड्राइंग से भी हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक पेड़ दिख रहा है, मुझे तो ये पेड़ ही लग रहा है, बाकी आप लोगों को क्या लगेगा ये तो मैं भी नहीं कह सकती। और ये चिड़िया मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ कहें कि इस पेड़ के निकट, नज़दीक, समीप, कुछ भी कहें, यानी नियरर, कौन सा चिड़िया है, यहाँ दो चिड़िया मुझे दिख रही है, एक इसका 1 नाम दे देते हैं, इसका 2, तो 1 वाला या 2 वाला कौन सा चिड़िया आपका पेड़ के नज़दीक लग रहा है, 1, यानी कि पेड़ के निकट, इसके नियरर कौन है, ये पहला वाला चिड़िया, और इसके दूर कौन है, ये दूसरा वाला चिड़िया, है ना। तो नियरर और फार्दर भी आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोगों ने इनसाइड आउटसाइड को समझा और नियरर एंड फार्दर को समझा। एक और है नियरर और फार्दर जो है, हम एक यहाँ नियरर को एक नियरेस्ट आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, नियरेस्ट एक फार्देस्ट बेस्ट, ठीक है। नियरेस्ट और फार्देस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। नियरर में जैसे समीप और दूर मैंने कहा, तो नियरेस्ट मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा नज़दीक, और फार्देस्ट मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा दूर। तो इसको भी हम लोग उसी एग्जाम्पल से समझ रहे, जैसे पेड़ है, यहाँ पे मैंने एक चिड़िया, 2 चिड़िया बनाया हुआ है, एक और यहाँ चिड़िया हम बना लेते हैं, ठीक है, एक और चिड़िया। अब अगर हम कहें एक यहाँ पे और बना लेते हैं, अब हम कहें कि मान लीजिए कि अब हम कहें कि ट्री के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट में कौन है, तो ये वाली चिड़िया, और सबसे दूर ये वाली। मान लीजिए ये नहीं भी है, अगर हम इसी एग्जाम्पल से समझें तो भी कोई दिक्कत नहीं कि इसके नियरेस्ट कौन है, यानी सबसे अधिक नज़दीक कौन है, ये है, सबसे अधिक दूर कौन है, ये है ना। बहुत सारे चिड़िया भी हो तो इसके नज़दीक में जो होगा उसको हम नियरेस्ट कहेंगे, और इससे जो ज़्यादा दूर होगा उसको हम लोग फारदेस्ट कहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे हम लोग सीखेंगे बड़ा और छोटा, है ना, कि कौन बिग है, कौन स्मॉल है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कुछ गेम की। अच्छा देखो আমি এবারে এইখানে যে একটা ছবি বানালাম, এটা কি হলো, একটা গাছ হলো, ঠিক আছে। এখানে আমি পাখির ছবি বানিয়েছি, ভেবে নাও পাখি। তো এবারে বলো তো এই গাছটার থেকে সামনে কোন পাখিটা, নিয়ারার পাখি কোনটা, নিয়ারার,
ঠিক, আর ফার্দার গুড। এইবারে একটা গাছ দেখতে পাচ্ছ, এখানে ছোট ছোট গাছ দেখতে পাচ্ছ, ঠিক ঘাস টাইপের, এটা কুকুর, ঠিক আছে। ওই এখানে পাখি দুটো আছে, ঠিক আছে। তো এবারে আমাকে বলো এই গাছের মধ্যে এই সব জিনিসের মধ্যে এই গাছের সব থেকে সামনে কি আছে? এইটা। আর মানে সবগুলো দেখো, ঘাসও আছে, কুকুরও আছে, পাখিও আছে, সব থেকে সামনে কি আছে? এইটা। এই ঘাসটা আছে, তাই তো। আর সব থেকে দূরে কি আছে? এইটা। সবগুলোর মধ্যে দেখো তো, হ্যাঁ মানে নিচে কি ইনসাইডে? ইনসাইডে আছে, ঠিক আছে। ওই দেখো নাম নিচে মাকে। ওই দেখো। এবারে আমাকে টু বলো তো, টু এই সার্কেলের ইনসাইড আছে কি আউটসাইডে? টুটা আউটসাইড। আউটসাইডে, ঠিক আছে। আউট। চলো।